সেদিন রাবণ এক বিরাট সভার পরিকল্পনা করিছন্তি। আজ্ঞা মা ভুলিবেনি শূর্পণখা কাহিকি দায়ী, কাহিকি দায়ী, কাহিকি রাবণ মরিবা পাই রাম বনবাস পাই শূর্পণখা দায়ী। আসুন শ্রীবন সুন্দর ঋষিঙ্কর এই শ্রীবন সুন্দর রামায়ণ। আজ্ঞା সেদিন রাবণ গোটা অপূর্ব পরিকল্পনা করিছি। কোন না গোলক ভুবন আଜି লঙ্কাগড় ହେବ গোলক ভুবন। ধর কলা দেবদানব গন্ধর্ব द्वितीय पाली पाला ओडिशा जाकर सबुटी किंतु सबुठारु एठी बेसी मु देखुछि। अरे द्वितीय पाले एते लोक आउ को मंच रे देखियो पाउनी ना ए खंदोल मंच रे मु देखुछि द्वितीय पाली रे एते लोक बसिबार ओडिशा रे अग्रगण्य एते लोक द्वितीय पाली रे मु देखुनी। सेदिन ए मा सभा गुटे बसिछि सभा कौन पाई कविवर राधानाथ राय दरबार गोटे सुंदर पद आसन पाई कि वृद्धे रे बालो के मो पुओ मैट्रिक रे फर्स्ट क्लास पाइला से बापा देला गाली माँ गाली देला है रे स्टांड करि पालुनी जो पोटा स्टांड कला तू 10 नंबर भीतर रहिलु 1 नंबर रे रहिलुनी ये ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड सर इकोनॉमिक्स पाठ मनीषर अभाव असीम। राधानाथ तो कहले आसन पाई कि वृद्धे रे भाई बालके जेसने क्रीडन को पाई दरबार रे गोटे जबरदस्त माड़ कहले सबू अड़ुआ हूँ से आसनटा से आसन किए ना से पद पदवी धारण करवा यहाँ गोटे आम बड़ विपद रे पहुँचे ए माँ शुण शुण सी एमती आसन गोटे प्रकोप गोटे छोटिया उदाहरण दौर रावण पण करिछंती लंकागढ़टा को गोलक भुवन करिवे मु राजा गुटे ही एतर गोलकाधीश हेबी आसन लोभ र गोटे आपण अंचल अच्छी कि ना मुझे कहीपरनी आज्ञा आम पटे अच्छी बिलरे पानी गड़ुथब से कौन कर पाने कौन कर तलू सारे गोटे खाल गोटे खात गोटे करदे ये जो बता गुड़ाक सब सूतार ये कर पट्टा बोली कहती देदेवे पानीटा से तलू को जीव माछ गुड़ाक गड़ी गड़ी आसी गोटे खाल रे अच्छी ना पटे पट्टा बोली कहती आम अंचल एमती गोटे पट्टा ये किसी माछ पड़े माछ गोटे धंडटे दैनंदिन जाए धंडटा कि माछ खाइब चूना माछ दीटा खाऊ से घर बालार बापा कहला अरे पुओ अच्छा तू बड़ बड़ माछ आणुचे ए माँ ए चूना माछ कहीं चूना माछ कुआडे गला ये पुओ मने मने भाविला कहला अरे हाँ तो कई नहीं जाउचंदी बोधे
কই সকাল সকাল যাই পৌঁছিলা বেলକୁ বাবা সে ধণ্ড গোটা গোটা সে যে କରାଣ୍ଡି ছোট ছোট চিঙ্গুড়ি ফিঙ্গুড়ি সব কাড়ু মাড়ু করে খাଉଛି গিଳିବାର ଲାଗିଛି କହିଲା ହଇରେ ମୋ ବାପା ଚୁନା ମାଛ ଦିଟା ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଏଇଠି ଏତିକି ଆଖଡ଼ା କରୁଛୁ ବାବା ତା ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଧରିଲା ଧରିକି ବୁଲେଇଲା 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 ଦେଲା ଛାଟି ଇଏ ଧଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହିଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଥାଏନି ବେଳେ ବେଳେ ସେ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ତା କମର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଧଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ତମ୍ପ ଫଁ ଫଁକି ଆସୁଛି ଆଉ କହିଲା କିରେ ତୁ ଏଇଠି କାହିଁ ପଡ଼ୁଛୁ ନା ଭାଇ ମାଛ ଦିଟା ଖାଇ ବୋଲି ଯାଇଥିଲି ଘରବାଲା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ମୋ କମର ଭାଙ୍ଗିକି ଅବସ୍ଥା ରଖିନି ଧଣ୍ଡ ରେ ତୋର ବିଷ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୋ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫଁ ଫଁ ହେଇକି ତମ୍ପ ଛୁଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଫଁ ଫଁ ହେଇକି ଖାଉଛି ତା ପରଦିନ ଘରବାଲା କହିଛି ଧଣ୍ଡ ଯାଇଛି ଆଜି ମାଛ ଦିଟା ଆଣିବି ସାରେ ଧଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ତମ୍ପଟା ସେଇଭଳିଆ ଦେଖି ଘରବାଲା କାହିଁକି ବୁଝିବ ସେ ତ ଫଁ ଫଁ ହେଇକି ଖାଉଛି ଇଏ କହିଲା ହଇରେ ତୋତେ କାଲି ଛାଡ଼ିଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ଆଇଲୁଣି ଲାଙ୍ଗଟାକୁ ଧରିଲା ବୁଲେଇଲା 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 ଛାଟି ଯୋଉଠି ଧଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା ୟାର ବି କମର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏତେବେଳେ ଧଣ୍ଡ ତାକୁ ଚାହିଁଲା କହିଲା କିରେ ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ତୋର କଣ ହେଲା ନା ଭାଇ ସେ ଗାତର ଦୋଷ ସେ ଗାତଟା ହଉଛି ଧଣ୍ଡ ଗାତ ସେଠି ତମ୍ପ ପଡ଼ିଲେ ବି ଧଣ୍ଡ ହବ କାହିଁକି ବାପା କହିଲି ଏ ଆସନର ଲୋଭଟା ସେଇଆ আজ সভা পরে রুন্ড যেতে নর রাধা সভা পরে রুন্ড যেতে নর এথিরু ঠকায়ে বর্ষক ভিতর এথিরু ঠকায়ে বর্ষক ভিতর আনন্দ দরবারে হেবটি চলব এঠি থিবা অটে অসম্ভব মর এঠি থিবা অটে অসম্ভব পাইক স্বরূপে আসিরু গণনা পাইক স্বরূপে আসিরু গণনা দেখাইবে তল পর পরবানা দেখাইবে তল পর পরবানা তল বলু হই ওয়ারেন্ট দিনাতে তল বলু হই ওয়ারেন্ট দিনাতে মাগিলে নদিয়ে মহল তোমাসে মাগিলে নদিয়ে মহল তোমাসে বড় টানো ভাই চিত্রগুপ্ত হিয়া বড় টানো ভাই চিত্রগুপ্ত হিয়া বড় টানো তার পাঞ্জিয়া পড়িয়া বড় টানো তার পাঞ্জিয়া পড়িয়া নিমিষ মধ্যরে করু যা চিন্তা না লেখু অছি বাবু চিত্রগো এক পথ গঢ়িছন্তি বিধি এক পথ গঢ়িছন্তি বিধি କରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦରବାର ଚାଲିଛି ବୁଝିଲୁ ମଣିଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଏଠି ଯାହା କରିବା ସେଇଠି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲୋଭୀ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲୋଭୀ ହେଇଛି ରାବଣ କଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ପଢିଲି ଆଜି ଲଙ୍କାଗଡ଼ ହେବ ଗୋଲକ ଭୁବନରେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆସିଗଲେ ନାଗଲୋକ ଆସିଗଲେ ଯକ୍ଷ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ମା ଆସିଗଲେ ରାବଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଋଷି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗିରା ଅଙ୍ଗିରା ଘୋଷଣା କଲେ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଲକ ଭୁବନ ହେଇଗଲା ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଆସିଗଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହେଲା ତୋଷାମଦିଆର କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଅଇଁଠା ପତରେ ମନ ଅଙ୍ଗିରା ତୋଷାମଦିଆଟା ଆରେ ଏ ଗୋଲକ ଭୁବନ କେମିତି ହବ ରାବଣକୁ ଟେକିକି କହୁଛୁ କେମିତି ହବ ନା ମାନେ ବାପା ପାଲା ମଞ୍ଚ ଅଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଇଛି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ମାଇକ୍ ଲାଗିଛି ପାଲା ବାଲା ନ ଆସିଲେ ପାଲା କିଏ ଗାଇବ ଏ ମା ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି ମଟନ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ବରଯାତ୍ରୀ ବାଜା ବଜେଇକି ଆଇଲେଣି ଝିଅ ନାହିଁ ବାହାଘର କେମିତି ହବ ଝିଅ ତ ଫେରାର କାହିଁ କହିଲି
ना मो भाई पढ़ुथल कौन ना गोटे पाद चलीगला न तो भाष यते सूर्य न शशांक न पावक जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम